Oke, selamat pagi hadirin sekalian dan terima kasih telah hadir di HR Summit 2024. Yang saya hormati para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini dan juga seluruh peserta seminar. Pada sesi pertama ini, rekan-rekan, topik diskusi kita adalah HR 5.0, Challenges and Opportunities, yang akan membahas mengenai tren global, peran strategis di HR untuk masa depan, serta juga peluang dan tantangan yang akan kita hadapi terutama di industri asuransi ini. Dan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, peran HR itu tidak hanya sebagai pengelola SDM, rekan-rekan, tapi juga sebagai inovator yang mendorong transformasi organisasi. Kami juga berharap seminar ini akan memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi hadirin sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Yang pertama ada Bapak Richard Wyber as International Deputy Head of Distribution Loma Limra International. Mari kita beri sambutan yang meriah. Good morning, Pak Richard. Dan yang kedua ada Bapak Oloan Manurung sebagai Partner Human Capital Technology and Transformation Deloitte. Selamat pagi Bapak Oloan. Mari kita beri sambutan yang meriah untuk kedua narasumber kita hari ini. Hari ini sesinya itu tidak hanya akan menjadi ajang diskusi, tapi juga menjadi inspirasi untuk kita semua yang ada di sini, agar kita bisa beradaptasi terhadap tantangan sambil juga memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, efisien, dan berorientasi di masa depan. Nah, untuk flow-nya kita akan mendengarkan paparan dari setiap narasumber yang ada di sini, lalu saya akan memandu diskusi dan diakhiri dengan tanya jawab. Jadi rekan-rekan sekalian bisa memulai menyiapkan pertanyaan yang akan ingin ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti. Kita akan mulai dengan paparan atau sharing dari Bapak Richard Wyber, and the floor is yours Pak, for the sharing session. Can you hear me? Yes. Selamat pagi. I apologize because that's my Indonesian capabilities. But thank you very much for the opportunity to share. Can I use this? It's a real pleasure to be here today. Are we going to do any translation, or do you want me to? I will help with the summary at the end of your presentation. Okay. That's okay. At the or every slide, or At the end of your presentation. the whole thing? Yes. Okay, and that's the clock. Yes. Okay, For your great. time. Thank you very much. It's a real honor to be here today, and thank you to OJK and Aji for the privilege to speak with you all. I just thought I would start a little bit with Limra and Loma. We're a life insurance association, a global life insurance association. We've been here or around for over 100 years, and we have a relatively strong presence in Asia. And here in Indonesia is a very important market for us. And many of you will know Dr. Amira, who is our representative here in Indonesia. And we're extremely excited about the opportunity to support the industry. We do a lot of things, but there's two things we focus on, and it's around the professionalism of both employees and distributors of life insurance. And we do that internationally and globally. And it's really our mission to try and improve the professionalism of the industry. Today I'm going to talk about two things. One which is very, very topical in Indonesia at the moment, and also in Southeast Asia, is around productivity and sales quality. This is a big focus for insurers and distributors. And the other one I would like to share about is the adoption of technology and AI in particular. I'm going to share some information from the US, and I think the information that's happening in the US around AI and life insurance could be quite helpful for the direction of the industry here. Now, I know HR are not always driving distribution or driving technology, but HR have a very important role to play as stakeholders in the organization and the development of these things.
I'll just start with some market trends and a little bit of backdrop. And I saw the charts earlier that Pak August put up, and they were very interesting. We could see where Indonesia was on its ranking. And this chart here shows that life insurance is a percentage of GDP where Indonesia is ranked. And as you can see, it's there on the right-hand side. And when you compare Indonesia penetration of life insurance to other countries like the Philippines or Malaysia, Thailand, India, those countries, it wouldn't take much for Indonesia business to be 3 times the size. So this is an important chart, and I know everybody gets excited about the growth opportunity, but the other point to consider is that life insurance has a really important role to play, not just in individual lives, but in the growth and development of the country. Life insurance is a big contributor to the investment in capital markets and providing the infrastructure and development. So we need life insurance to do well in Indonesia so it can help develop the country and help grow it. But I think as we all have experienced, the market has been a little bit flat in the last few years. These charts show the life insurance premiums and the assets under management. So things are a little bit flat, and this is a challenge for everybody in the industry. And I think this is something that HR can help with a little bit. So I want to talk a little bit about productivity and sales quality. This is a chart from McKinsey, and it shares information around the growth in the distribution of life insurance from agency. And what we can see here is there's been growth about 5% per year in Southeast Asia, 5 years from 2016. And while this chart is a couple years old, having worked with clients across the region, it's very clear that this trend is continuing. And what's happening is we're seeing some growth in agency, but where it's coming from is not in productivity, it's coming from the number of agents. And this is not a sustainable way to distribute life insurance, and it's become a real challenge. In fact, productivity has been less than 1% growth over those 5 years, okay? And that's, when you account for inflation, what that means is we're really going backwards as an industry. And I think that is relevant, we can see, for all of Southeast Asia and also for Indonesia. So why is productivity a problem, and who is it a problem for? If our productivity isn't improving, who does it impact? It's a problem for life insurers as it impacts directly on your profitability of your organization. It's a problem for the regulator because if we're not seeing more productivity in the distribution space, it's going to lead to underinsurance and customers that are not prepared. And regulators around the world are very concerned to make sure that their population are developing and growing, and life insurance is an important part of that. And then, of course, it's a problem for customers, because if you don't have the right protection, if you haven't had the right advice, then you're not going to be financially prepared for life's changes. And we really need to make sure people are equipped for these. So the good news is, if we can help the distribution force, if we can develop them and help them to become productive, it means that the agents will have better income. And if your agents are having better income, your distributors, your advisors, they're more likely to stay with your organization. If they're going to stay, then you're going to have more full-time professional agents, which is very important. And then they're going to have better skills and abilities. They're going to give better advice, and customers are going to be better at financial planning, and this is going to result in improved results for life insurers. And we really need to grow this cycle in the distribution space. So how do we do that? It's been done in many countries before, and everyone has faced these challenges. And there's no magic. There's really 3 things we need to focus on. One is that in Indonesia, in a few markets in Southeast Asia,
the people that we bring into the industry in the distribution space, there's a real focus on recruiting anybody and everybody. And not everybody and not everyone is suitable for the role of distribution of life insurance. At LIMRA, we know this because we've done over 50 million assessments around the world and 30 million of those in Asia. And some people are better suited for this industry and are much more likely to do well, and some are not. So how do we make sure we just bring on the right people into the industry, not everybody? How do we focus our resources to train and equip these advisors to become productive? And if one of the key mandates I know of HR is the development of people, right? And this also applies to advisors. And I think now in most of Asia, the training and development of advisors, they're going out and giving advice to customers after a few days of training. I would not want to have financial advice from someone who's just had a few days of training. I would not want to go to a dentist if they've only had a few months of training. So you really have to make sure that we invest and train in the right people, but we need to know that those people are going to be here for the long run. And then finally, we really need to incentivize and retain productive advisors within our organization. How we remunerate, how we pay them, incentivize them, has to be on retaining the best ones and retaining good quality advisors. And these are all strategies that I know life insurers are working on. They're very important, and I think it's a shift towards quantity, towards quality. This quotation at the top here, I think, is a Warren Buffett one, and it's about doing the right things over the long term. And I know many of you will have sat through many presentations within your life insurance company, and you'll have a lot of these initiatives around bringing agents over from the competition, quarterly incentives, discounts, lead generation. There's nothing wrong with these. These are all activities that life insurers need to do to drive the business. But we also have to focus on the long-term aspects of our business, on the quality aspects, and these are just as critical. How can we bring on the right advisors? How do we train them to do needs-based analysis for customers? How do we recognize the quality of what they do and not just the quantity? And how do we get leaders to build a sustainable agency? These are a little bit harder, but they're critically important. And I really think HR can help on the right-hand side of this slide, which is on the long-term focus. Yeah? Okay. So I'm going to change channel to a little bit around technology. And as I said, these are some lessons from the US. And as I spent time reading all the white papers that LIMRA have produced in this space, it was very clear to me that this is just as relevant for Asia and Indonesia. The first thing I'd like to share is I thought this chart was fascinating. And this is around productivity. And it's measured as a percentage of expense over revenue. And you can see that some industries have performed better than others. In things like automotive and telecommunication, they've made material improvements in productivity, over the last 20 years. Some of the financial institutions less so, but at least they haven't gotten worse. They've gotten slightly better. Property and casualty insurance and asset management. But when you put life insurance here for the US, they have deteriorated significantly. And I think we would find that trend also applies to Indonesia and a few countries in Asia. So there's a real need to improve efficiency and productivity. This just doesn't apply to the distributors. It also applies to back office technology and what we need to do. We do frequent research, and this study here was a joint research with BCG, and it was what's on the minds of executives. And the two things that were priorities for executives in 2023 were around growth and technology. How do I grow my business,
and what technology do I need to use to achieve that? And unsurprisingly, when asked what their investments were going to be, it was all around technology and helping the distribution and helping the business grow. In sales support, in advisor technology, in customer technology, we need to invest in these things. Now, this survey was done in 2023, and we all know in 2024, we've had enormous development and hype in AI. And this survey is from PwC, and it's a global CEO study of over 4,700 CEOs. And all these numbers show that CEOs expect generative AI to play a material role in changing their organizations, changing their technology, changing their strategy, changing their product, and changing how their staff work. And you can see those two bottom boxes. These are things they expect to happen in the next 12 months. 58% expect their products will be impacted by generative AI, and 64% expect staff will become more efficient in the next 12 months from generative AI. So that's a very big change, and it's happening very, very quickly. In the US, LIMRA plays a key role in running the Artificial Intelligence Governance Group. And this is now, I heard this morning that it's now over 100 executives across 50 companies in the US. So we are very active in shaping and discussing and collaborating around governance of artificial intelligence for life insurers in the US. And when we surveyed the executives that are a part of this governance group, it's very clear that they expect to spend and invest a lot more. 29% of companies they're not spending less, they're spending more or less the same, but 53% have increased their spending in AI by over a third. And then when we compare this year to next year, 40% will increase their spend by over a third. So there's enormous investment going to AI, and I really think HR need to be an active stakeholder in the technology and AI space. And the reason for that is it has a material impact on both staff and distribution and the population in general. So I believe that HR are going to become a much more important stakeholder when it comes to technology. What we're seeing now is AI is already being widely deployed and used by employees, and this is only going to accelerate. I don't know if you're using AI yourself, but personally I use it on a day-to-day basis, and I find it very helpful. But it's now coming into the workplace. The challenge is, our executives believe AIA will have a big impact, but there's not sufficient training and development on this technology. We really need HR to help and identify what training needs to be done for staff. It doesn't have to be the technical aspects. It needs to be, how do I use this technology in the right way to become more effective and more productive? So the implications, I think, for Indonesia and for HR, one is that AI will play a major role, I think, in driving efficiency, which means lowering costs, but also improving productivity. And it's a great technology, and it's good timing for Indonesia because both these things are very important. To realize the opportunity in Indonesia, it can't just be about the efficiency and technology. We need to focus on the quality and not just the quantity. This would benefit the companies, the life insurers. It will benefit the advisors. It will benefit your customers and the population, and I'm sure will be very supported by the regulator. And I think we're going to see a lot more happen in this space, and I believe HR can play a vital role. So it's been a real privilege to share some of this thinking with you. I'd be happy to discuss, and Dr. Amiro I know would be as well later. But we believe that HR has an important voice, and you can really help shape the organization towards these better outcomes. So thank you. Yeah, thank you very much. Thank you, Richard. Let's give a big applause for Richard's presentation just now.
Let me also help to summarize all the presentations that you just shared before. Rekan-rekan sekalian, tadi Bapak Richard juga menjelaskan terkait dengan opportunity dan juga tantangan atau challenges yang dihadapi. Saat ini tantangannya itu benar-benar terlihat dari bagaimana kita memiliki productivity yang lebih bagus lagi, harus lebih bagus lagi. Bagaimana dilihat dari sisi juga recruitment agentsnya yang juga menjadi salah satu tantangannya. Peluangnya itu seperti apa? Peluangnya itu untuk industri asuransi jiwa berkembang di Indonesia itu sangat besar. Sehingga kita juga harus bisa fokus terhadap tadi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang akan memberikan manfaat baik untuk nasabah dan juga perusahaan asuransi. Nah, untuk bisa mencapai hal tersebut, di sini maka teknologi menjadi salah satu enabler yang sangat kritikal untuk meningkatkan productivity tersebut. Selamat pagi, yang terhormat pengurus AJI, juga pimpinan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Perkenalkan, saya partner di Deloitte Consulting. Deloitte adalah the biggest professional services in the world. Biasanya orang melihat Deloitte sebagai auditor begitu ya, tapi 40% of our business is actually consulting atau professional services ya. Saya sendiri base di Singapura, sudah sekitar 25 tahun di Singapura. Tapi pendidikan, tadi saya lihat statistik Pak Agus, pendidikannya di Indonesia. Ini bukan the battle of statistik ya. Tetapi tadi dikatakan Pak Agus, memang saya juga akan menggunakan beberapa statistik untuk melihat situasi yang ada, ya. Kalau kita lihat future of work is now. Sering kita berpikir bahwa future is the next 5 years or the next 10 years, begitu ya. Tapi perubahan yang ada itu sudah ada sekarang. Ya, kalau kita lihat salah satu statistik, ya, 43% dan 84% itu adalah angka di mana orang-orang akan berpikir untuk berpindah pekerjaan. Ya, kalau tadi Pak Agus juga mengatakan mengenai Gen Z. Tahun 2027 survei yang ada dari Deloitte itu almost half of the workforce itu adalah Gen Z. Ya. Jadi itu akan menjadi satu keniscayaan lah. Jadi akan terjadi, ya. Kalau kita lihat data berikutnya adalah di kanan di tengah ya, 50% employee memiliki literasi digital basic to intermediate ya, karena mungkin orang menggunakan phone atau aplikasi dan lain sebagainya ya. Tapi hanya 1% yang memiliki literasi intermediate to advance. Ya, hanya sangat sedikit yang mungkin bisa membuat algoritma, coding, atau dia bisa berpikir lebih dalam sebenarnya what is in that black box, begitu ya. Tapi kalau kita lihat, more than 50% itu pekerjaan yang ada itu masih paper atau manual. Ya, jadi ada hal-hal yang ya kita akan push untuk digital, literasi digital. Tetapi kalau kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor masing-masing ya, mungkin beberapa itu masih manual. Ya. Dan yang paling bawah itu adalah mengenai bagaimana employee atau perubahan-perubahan yang ada di dalam perusahaan itu berdampak dari situasi kondisi yang ada di workforce masing-masing. Ya. Saya masuk ke dalam Indonesia Emas. Tadi Pak Agus sudah menjelaskan ya, bagaimana kalau kita lihat di gambar yang biru ya, sekarang workforce supply yang ada itu adalah sekitar 100-an, mungkin terlalu kecil ya, 100-an, 23, yang sebelah kanan ya, kanan bawah itu supply-nya adalah 100-an berapa juta begitu ya. Tetapi tahun 2045 Indonesia Emas, 100 tahun kemerdekaan Indonesia,
demand yang ada itu adalah 230 juta. Ya, hampir lebih dari 1,5. Ya. Angka berikutnya adalah bagaimana FTE untuk mencapai demand tersebut, itu yang kuning ya. FTE yang dibutuhkan atau employee yang dibutuhkan itu membutuhkan pertumbuhan 2-3% ya, per tahun. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu mengurus 500 karyawan, expect next year mungkin mengurus 510 karyawan, 520, itu akan meningkat terus. Ya, tetapi di satu sisi cost untuk mengelola itu juga meningkat. Ya, jadi yang kuning di atas itu cost-nya meningkat dan itu peningkatannya lebih tinggi. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perlu adanya optimasi, perlu adanya efisiensi, perlu adanya tadi dikatakan productivity. Tapi saya mencoba menjelaskan ya bahwa not only productivity, we are talking about beyond productivity sekarang. Ya, nanti akan saya jelaskan apa maksudnya beyond productivity. Ini beberapa angka mengenai tren di insurance industry. Tadi dikatakan bahwa inclusion-nya menurun begitu ya. Tetapi dari segi density itu diperkirakan akan meningkat. Ya, walaupun untuk contribution untuk GDP itu sekitar 1%, 1,89%. Dan kebutuhan workforce untuk ini financial services ya, bank and insurance itu akan meningkat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya potensi untuk mengembangkan kapasitas atau untuk bertumbuh ke depannya. Ya. Di sini juga kita melihat bagaimana services ya. Jadi ada dua, hilirisasi dan services. Bagaimana hal-hal yang ada di dalam gross domestic product kita, GDP, itu ternyata more than 50% itu adalah dihasilkan dari jasa. Ya, tidak lagi istilahnya agriculture dan lain sebagainya. Ya, ini menunjukkan bahwa ada hilirisasi. Hilirisasi itu daripada saya jual buku, saya mending jual buku gambar. Ya, daripada saya jual buku gambar, saya mending jual novel, begitu ya. Jadi ada added value yang terus diusahakan sehingga produk itu akan memberikan value yang lebih. Ya. Dan yang kedua adalah services. Hilirisasi dan services ini adalah dua hal yang memberikan impact bagi talent kita. Ya. Bagaimana orang-orang itu tidak hanya berjalan di tempat, tetapi mereka harus memikirkan bagaimana added value atau sehingga yang saya tawarkan itu akan memiliki value yang lebih tinggi ke depannya. Atau services yang ada itu akan lebih baik. Ya. Nah, ini saya menjelaskan mengenai beyond productivity. Ya, tadi ada dikatakan beberapa KPI ya mengenai productivity. Productivity basically output dibandingkan dengan input. Ya. Outputnya lebih dibandingkan input yang dimasukkan, begitu ya. Tetapi apakah kita terus untuk mengoptimize atau ya mungkin for the lack of better word, squeeze employee untuk menghasilkan output yang lebih. Ya. Bagaimana kita juga memberikan employee itu sehingga dia akan menjadi better human, dia akan menjadi lebih memiliki knowledge, dia akan lebih memiliki kapasitas untuk menghasilkan yang lebih. Jadi tidak hanya squeeze untuk hal yang sama, tetapi kita memberikan hal-hal yang lebih baik bagi dia sebagai human being. Ya, sehingga ada term namanya human sustainability. Ya, we are not talking about employee anymore, tapi human. Nah, di sini dikatakan measure what you should, not just what you can. Ya, kalau Stephen Covey, Bapak motivasional berkata, management is about doing the things right. Tapi leadership is about doing the right things. Ya. Mungkin year on year kita memiliki KPI, kita ngukur ini, kita ngukur itu, begitu ya. Kemudian tahun berikutnya hal yang sama dilakukan. Ya. Tetapi apakah itu is the right thing to do? Melihat demografi, melihat situasi yang ada. Ya.
Kalau yang sekarang itu salah satu beyond productivity, itu perusahaan-perusahaan sudah mengukur misalnya loyalty index. Ya, perusahaan mengukur happiness index. Sebenarnya karyawan itu happy nggak sih? Sebenarnya karyawan itu loyal nggak sih? Dan kalau kita berpikir, oh that doesn't matter. Ya. Kita tanya Gen Z. Gen Z talking about well-being. Saya bukan Gen Z ya, saya Gen X gitu ya. Saya pada saat saya diskusi gitu ya mengenai well-being apa gitu, saya pertama itu kayak what is well-being gitu. Karena kalau zaman ya mungkin sama dengan Bapak Ibu ya, zaman kita dulu nggak ada itu, kalau misalnya nggak bisa kerjain pekerjaan gitu ya di rotan atau disuruh berdiri di corner gitu. You just need to do what you have to do gitu. But this is a different world now. Our workforce is a different type of human. Ya. Dan ini yang membuat kita harus berpikir beyond apa yang sudah ada atau kita miliki sekarang. Ini ada ya use more AI dan nanti saya akan jelaskan lebih dalamnya. Yang kedua adalah mengenai services delivery model. Ya bagaimana kita memberikan pada saat kita memberikan hal yang service yang lebih baik itu bagaimana kita menggunakan teknologi, embrace teknologi ya. Kadang orang berpikir udahlah gitu, teknologi itu is like a black box. Saya klik A gitu ya, keluarnya misalnya B gitu, but we don't know what happened inside kan. Jadi kita seperti sebenarnya tidak memahami apa yang terjadi di dalamnya. Ya. Tapi di sini dikatakan kita memiliki growth mindset. Ya, we cannot stand still. Kita harus terus berpikir untuk bertumbuh, dan cara untuk bertumbuh adalah ya analytical thinking, melihat situasi yang ada, kemudian kita belajar dari situasi tersebut, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu untuk mengubah strategi saya untuk bertumbuh. Dan itu adalah proses yang terus berkelanjutan. Ya. Dan pada saat kita bertumbuh, hal-hal yang kita lakukan secara rutin itu bisa kita serahkan kepada machine atau automation dan lain sebagainya. Ya, bukan berarti menggantikan, bukan berarti replacing whatever you are doing now. We are growing. Kita berpikir analisis lebih kritikal. Ya. Saya masuk lebih dalam ya. Di sini adalah new reality. Welcome to a new reality. Jadi di sini we are not talking about employee anymore. Yeah, we are talking about human. We are not talking about job anymore. We are talking about skill. Yeah. Mungkin kita banyak mendengar istilah skill based organization. Yeah. Find out what that is. Karena kita nggak lagi berbicara mengenai job description atau apa ya. Yang diperlukan itu adalah skill tertentu. Di mana mencari talent dengan skill tertentu. Ya, we are not talking about engagement. Ya, sering kita berpikir bahwa ya kita engage employee lah biar dia lebih loyal, lebih happy. Ya, jadi engage, ketemu mungkin dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya bukan, that's not important anymore. It's about trust. Ya, karena engagement itu sudah tergantikan dengan engagement interaction dengan digital. Ya, employee kalau apply leave aja kan nggak perlu dia datang ke lantai 10 ada HR, isi form, submit gitu. Udah nggak lagi kan, dia akan either submit via komputer atau laptop gitu. Is less engagement. Tetapi yang penting adalah trust, bagaimana membangun trust. It's not about productivity, it's beyond productivity. It's not about culture. Dulu kita sering berbicara mengenai company culture, begitu ya. It's now about micro culture. Bagaimana culture itu dibentuk di dalam tim. Ya, kita sering sekarang meeting melalui Zoom dengan kelompok-kelompok Zoom tertentu gitu ya. Jadi kita berbicara dengan dan pandemi mengajarkan kita bahwa we cannot control everyone. Ya, each group will define their own culture dan itu bisa bertumbuh atau align dengan company culture yang ada. Saya juga ingin menjelaskan mengenai human performance. Ya, tadi kaitannya juga dengan sustainability ya, employee is not human. Kadang kita memisahkan antara business outcome dengan human outcome. Ya, yang penting bisnis ya revenue,
cost income ratio, sales target, begitu ya. Tetapi kita tidak less fokus kepada human outcome. Bagaimana seseorang itu setelah dia melakukan project atau setelah dia bekerja, become a better human. Ya, dia menjadi lebih baik knowledge-nya, dia menjadi well-being-nya lebih baik, ya. Coba kita pikirkan, kalau misal asuransi ya, you are in a unique position to give a benefit for employee. Benefitnya apa? Memberikan mungkin produk tertentu bagi employee. Ya. Kalau misalnya employee di dalam life cycle dia misalnya getting married gitu ya. Kita bisa menggabungkan nggak antara data HR, ya, data HR kan ada itu, married atau ada anak, ya, lahir anak. Kita bisa menggabungkan itu nggak dengan data produk kita atau data financial kita. Bagaimana data itu bisa digabungkan pada saat orang misalnya married gitu, kemudian ditawarkan produk yang, misalnya, mungkin untuk bisa beli rumah, nanti asuransi rumah seperti apa. Atau misalnya ada anak lahir, asuransi apa untuk anak gitu, tambahannya untuk apa. Itu HR memiliki unique position because you have the employee data that you can marry with business data. Bagaimana itu akan meningkatkan human performance, bisnis dan employee atau human outcome itu menjadi dua hal, bukan lagi dua hal, tapi menjadi satu hal. Ini ada beberapa tren teknologi yang berdasarkan research Deloitte ya. Generative AI is one. AI itu ada macam-macam ya. Jadi ada conversational AI seperti ChatGPT begitu ya. Tapi ada AI kalau Bapak Ibu menggunakan Netflix begitu ya. Pasti menggunakan Netflix ya. Atau kalau pakai Spotify, yang pakai Spotify kalau nggak salah kemarin mereka mengeluarkan rap for the year gitu ya. Nggak tahu, mungkin saya lihat ada yang senyum gitu. Itu adalah AI engine yang atau Netflix ya, tiba-tiba ada rekomendasi film gitu ya. Itu sebenarnya AI engine. Jadi AI itu juga ada artificial intelligence di dalam algoritma proses aplikasi yang ada. Bukan hanya conversational atau chat GPT. Ya misalnya seperti itu. Headless HR system itu berarti ya HR is no longer room at level 19. Ya dulu saya sih waktu saya di kantor sekitar 20 tahun lalu, selalu saya ingat satu orang HR namanya misalnya si A gitu. Kalau saya ada apa-apa pasti ke si A gitu. But it's no longer, it's headless ya. Total workforce intelligence, saya mungkin skip karena waktunya agak terbatas ya. Dashless worker design digital identity management. Digital identity management berbicara mengenai I'm no longer a physical like identity appearance. Misalnya Oloan sebagai partner, you can see my digital identity in LinkedIn or in other Facebook. Ya, jadi orang juga pada saat hire digital identity itu menjadi hal yang penting begitu. Mungkin sedikit ya mengenai AI, saya akan berpikir lebih dalam. Dari dua gambar ini, ya, kira-kira bisa tunjuk tangan nggak? Image yang satu, yang setuju bahwa image yang pertama adalah AI. Tunjuk tangan. Oh berarti enggak ya? Berarti mereka setuju bahwa itu bukan AI. Bukan AI, oke. Ya. Siapa yang setuju image kedua adalah generated by AI? Oke, banyak ya, banyak. Berarti yang lain apa? Abstain. Netral. Image 2 was generated by AI. Berarti yang tadi itu udah very AI savvy ya. Oke, now we go to the next level ya. Sekali lagi, image 1 siapa yang setuju bahwa image 1 di-generate oleh AI? Angkat lebih tinggi? Angkat lebih tinggi. Oke. Sedikit ya. Image 2? Sorry. Wah ketahuan ya, sorry. Aduh, sorry. Ini backnya. Sorry. Udah ketahuan ya. Maaf saya kepencet. Both image AI. Sekarang kita tidak bisa membedakan lagi
Gen AI, ya. Tidak bisa membedakan lagi. Ya. Dan how we can do? We have to be better untuk melihat menggunakan teknologi untuk menggunakannya. Changing the game, this is very important. Ya. Dulu tadi juga ada berbicara mengenai human resource 5.0 ya, kemudian ada 4.0, 3.0 ya. Orang berbicara mengenai classic organization, kita berbicara mengenai simplified process. Ya, bagaimana proses itu di make it more efficient, simplify, misalnya 10 proses step menjadi 5 step begitu ya. Tetapi beberapa tahun terakhir kita berbicara mengenai digital organization. Bagaimana segala hal itu sudah dilakukan secara digital. The rise of super application. Segala sesuatu itu ada aplikasi, ya. Bahkan di HR udah application. But we are no longer in the era of digital organization or digital insurance. No. Next level itu adalah intelligent organization. Bagaimana data itu bukan hanya adalah data dengan yang diinisiasi oleh manusia ya atau diinisiasi oleh user. Data itu AI akan mengenerate insight bagi kita. Ya. Jadi nanti tiba-tiba ada insight ya bahwa kamu itu cocoknya adalah produk A loh. Tanpa kita perlu mencari begitu ya. Tiba-tiba sistemnya sudah mempop up bahwa kamu dengan kondisi life cycle kamu perlu produk ini. Ada insight itu adalah intelligence yang keluar dari AI. Ya. Ini ada beberapa use cases untuk human capital, rekrutmen dan lain sebagainya ya. Tadi pagi saya baca di Financial Times, mungkin bisa di Google ya. Blame AI for your struggling in job interview. Ya, nanti coba di Google ada, itu Financial Times. Ya, bagaimana AI itu bukan lagi hal yang istilahnya novel idea for the next 5-10 years, enggak. Semuanya sudah menggunakan. Ya. Saya akan skip ini, nanti kita bisa diskusi lagi di tanya jawab ya. Nah, building human capabilities yang ini saya katakan tadi bahwa human HR begitu ya atau employee tidak hanya stagnan ya. Dengan adanya AI membantu pekerjaan yang ada, kita harus meningkatkan capabilities employee kita untuk berpikir secara analytical ya, analytical thinking, lebih curious ya. Tapi bagaimana caranya? Ya. Jadi ada berbicara mengenai digital playground, bagaimana employee itu di-encourage untuk bermain aplikasi, punya avatar tertentu ya, sehingga orang menjadi curious untuk teknologi yang ada. Nanti juga ini ada beberapa shaping tomorrow, ada beberapa hal yang penting ya. Hanya saya mau recap aja. Yang paling penting adalah growth mindset. Ya, bagaimana secara leadership tidak hanya berpikir untuk berdiri di tempat. I am satisfied with whatever I have now. Ya, harus berpikir mengenai bagaimana untuk lebih baik lagi. Dan teknologi adalah hal yang bisa menjadi support atau tool untuk mendukungnya. Mungkin itu aja dari saya, nanti kita bisa diskusi. Baik, terima kasih Bapak Oloan. Kita beri tepuk tangan untuk paparan atau sharing session dari Bapak Oloan. Nah, kita akan masuk sesi tanya jawab diskusi di sini. Namun rekan-rekan juga bisa bertanya setelah diskusi kita singkat saat ini. So, to both of you, we also heard from both of you how technology and Gen AI play a really big role, in boosting productivity as well as building the human capabilities for the employees. But the question is, how do you think the HR 5.0 address the ethical concerns such as data privacy and bias in, AI usage? I can start. So, data privacy bias ya. Jadi memang AI yang seperti tadi saya jelaskan bahwa orang berpikir seperti black box
ya. Tapi coba mulai memahami sebenarnya AI itu apa sih, ya. Sebenarnya apa? Itu di dalamnya itu adalah ada algoritma tertentu, ya. Pada saat dia memberikan respon itu juga adalah berdasarkan data tertentu. Ya, ada data tertentu, ada algoritma tertentu, ada prompt tertentu, ada hal-hal tertentu yang didesain seperti itu, ya. Nah, pada saat kita bisa memahami sebenarnya data apa sih yang digali, ya, algoritma apa sih yang dibangun, kita kemudian bisa menstrukturisasi secara governance tadi itu ya, data privasi. Sebenarnya untuk data yang kita gali ini, ownernya siapa, ya, stakeholdernya siapa. Untuk algoritma tertentu, algoritma apa yang perlu dibangun, approvalnya dari mana. Ya, jadi memang perlu ada governance untuk memastikan bahwa data yang ada itu tidak, istilahnya tidak bocor atau seperti itu ya. Dan itu dimungkinkan, ya. Tetapi itu dimungkinkan kalau kita sendiri mengerti, ya. Katakanlah kita menggunakan cloud begitu ya. Kita harus mengerti data di cloud itu dia seperti apa, ya. Kita harus, sehingga salah satu tadi box yang di slide saya terakhir, salah satu hal yang penting adalah kita perlu berdiskusi atau belajar dari partner teknologi yang kita istilahnya kita partner begitu ya. Di cloud itu seperti apa, datanya data apa aja, algoritmanya seperti apa. Sehingga nanti kita bisa membuat governance certification untuk data privacy, tentunya nanti akan align dengan guideline dari OJK, guideline dari regulasi yang lain. Tapi yang terpenting adalah you have to embrace teknologi. Embrace dalam arti bukan hanya berhenti mungkin user tadi ya, istilahnya basic to intermediate. Minimal sebenarnya memahami apa di balik itu, ya. Ada data employee, kita harus cari tahu ini datanya oke, data payroll mungkin lebih sensitif, data istilahnya data personal data, kemudian ada data istilahnya residential dan lain sebagainya, itu ada berbagai data, ya. Dan itu adalah hal-hal yang menjadi galian dari AI itu sendiri, ya. Dia nggak akan tiba-tiba seperti apa begitu, enggak gitu. Sebenarnya ada struktur atau istilahnya algoritma yang dibangun dari AI tersebut. Ya, mungkin itu dari saya. Thank you, Richard. I apologize, I actually explained in bahasa, but you can probably add. I'll be quick because I don't want to say what you said and I don't know what you said. But very quickly, AI is going to have a massive impact and we all know that. So regulation and governance is going to be very important. Governance isn't just at a national level, it's also at an organization level. And because of the impact of that AI will have on your employees, it's very important that HR is an active stakeholder in the governance. So you have a voice at the table because you represent the employee in their best interests. I think that's really, really important. And we don't know how AI is going to change. AI is not a department, it's not a technology, it's an enterprise-wide phenomenon that we all need to focus on. The other thing I'd like to mention is at LIMRA we've published, I think, 4 or 5 artificial intelligence white papers and their impact on life insurance. And they're available on our website, and Dr. Amir can help you with that if you want to know more information. And some of those are really worth looking at, so thank you. Okay, next question. I think I want to go with Richard. So in the previous presentation, you shared about how learning and development also plays role, in terms of like boosting the productivity both for insurance advisors. So my question is, what about the leadership role for learning and development for both advisors and employees to improve this productivity and sales quality based on your experience with LIMRA and LOMA as well? And is there any sort of set of benchmark that perhaps we can use as best practice so that we can improve the quality of our advisors here? Oh, wow, there's a lot in that question. Yeah, I mean, we help develop advisors and employees globally, and we know
broadly which programs work and what impact they have. It's not one thing that you do, of course, as an organization to improve the quality and productivity. There's many things you have to do, and I think your distribution teams would be very focused on those. So the benchmarks that we tend to use, we really measure things like productivity, we measure quality, and as you would all know, persistency is probably the measure that we use for quality the most. But it's also your NPS scores, it's also your complaints handling. So I think it's always a good idea if you can have a quality index on your performance as well as a quantity. Because I know you all sit in the management meetings and you all see the quantity measures, new business, number of new policies, but you should also be thinking about the quality benchmarks that you want to achieve as an organization. And then it's about applying those benchmarks to the distributors that you're trying to improve, train, and develop. Yeah, thank you. Okay, thank you Richard, and to Pak Olwan. Tadi di salah satu presentasinya itu menjelaskan mengenai hilirisasi dan juga just atau service yang juga memberikan impact kepada talents. So pertanyaan saya Pak Olwan adalah kira-kira peranan culture dari organisasi atau perusahaan untuk terkait dua hal tersebut supaya bisa contribute ke economic growth terutama di setiap organisasi itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Culture is very important because culture itu yang menjadi membangun kebiasaan atau membangun hal-hal yang kita lakukan di organisasi ya. Jadi dan culture ini dia berubah ya, dalam arti dia akan berasimilasi atau dia akan berevolusi sesuai dengan penggiat atau orang-orang yang ada di dalamnya ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa ini udah kebiasaan yang ada dari katakanlah 10 tahun atau 15 tahun sebelumnya ya, perlu kita lihat apakah itu akan menjadi tetap sama dengan kondisi yang ada sekarang ya. Karena mungkin situasinya berbeda, bahkan misalnya dari kliennya ekspektasinya berbeda, ekspektasi dari employee juga berbeda. Tadi kita berbicara mengenai hybrid, tadi ada hybrid working, ya, mengenai well-being, kemudian juga mengenai ekspektasi yang berbeda. Dan apakah kita bisa stay still dengan culture yang ada? Mungkin nggak bisa gitu. Nah, bagaimana kita membangun culture yang lebih baru atau lebih mutakhir gitu ya, lebih advance ya, tergantung masing-masing. There is no cookie cutter, definitely there is no cookie cutter. Ya, kadang kita berpikir, kita lihat di tempat lain begitu ya, mereka melakukan ABC begitu ya. Belum tentu ABC dilakukan kemudian kita terapkan di tempat kita itu akan mendapatkan hal yang sama ya. Yang bisa kita pelajari adalah observasi, melihat bagaimana hal-hal yang baik dan bagaimana itu bisa diterapkan, terutama tadi kaitannya dengan yang kita bicarakan penggunaan teknologi. Bagaimana penggunaan teknologi itu bisa diterapkan, kita membangun governance-nya, kita membangun juga encourage employee untuk embrace teknologi tersebut. Bukan hanya pimpinan, tetapi juga mid-level, seluruh employee. Sehingga ada culture baru yang terbangun, yang membuat itu bisa membangun tadi itu ya, aktivitas, produktivitas yang lebih untuk menghasilkan tentunya output yang lebih untuk company. Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih Polowan atas jawabannya. Mungkin kita bisa buka langsung dengan sesi tanya jawab dari para hadirin peserta yang ada di sini. Silakan tunjuk tangannya. Saya melihat satu di sebelah sana. Jadi saya tahu namanya. Tapi silakan perkenalkan diri, Mas Andika silakan. Yes. Thank you. My name is Andika from Sun Life Indonesia. So both of you, Richard and Paolowan, brought up about using Gen AI to meet the challenges in life insurance industry. So my first question will be for Richard. Utilizing the Gen AI also creates new skills in life insurance industry. So what are the examples of that new skills specifically for life insurance industry? Dan pertanyaan saya untuk Pak Olowan,
bahwa biasanya kalau kita mengimplementasi Gen AI di industri, itu akan berdampak pada karyawan yang biasanya berada di lower level. Nah, bagaimana best practice-nya berdasarkan pengalaman Pak Olawan untuk menangani mereka-mereka ini gitu. Karena kita tahu bahwa untuk shifting their skills atau reskilling is not that easy, or I say it will be challenging. So what will be the best practice? Thank you. Thank you Mas Andika. Saya akan berikan kepada Richard. And I'm not an expert on AI, so I need to be a little careful. But I think because it's so early, some of the best practices, one is governance, is having really clear governance in place in your organization. Two is data quality. You need to have a very strong data quality strategy. And it's no longer department data, it's enterprise-wide data, so that's important. And then I think the third thing is around education of staff. They need to know how to use AI and when to use it and how not to use it. It will definitely help them in the workplace. And when you start to employ it into your processes, which becomes more of a technical challenge, it can make big differences. But I think at this point in time, having clear governance, data strategy, and training staff how to use AI are the very initial things that need to be done. And then it's about how it's deployed in your technical processes, such as underwriting, claims management, decision-making, recommendations. I think AI can have a big impact on how efficient we are as an organization, but it starts with those three things, really. Thank you. Oke. Tadi mengenai pertanyaan mengenai AI, terutama untuk bagaimana mengimplementasikan best practices kepada employee ya, terutama yang employee yang mengerjakan pekerjaan operasional seperti itu Pak ya. Yang pertama adalah kita harus memberikan pemahaman yang benar tentang AI. Ya, sebenarnya AI itu apa? Ya, berapa AI itu kan macam-macam tadi ya, conversational AI atau machine learning atau Gen AI, generative AI itu menggenerate image, video dan lain sebagainya. Yang pertama adalah pemahaman benar mengenai AI ya, dan juga untuk memberikan use cases ya. Ada beberapa tren yang kita lihat dari survei Deloitte itu yang biasanya dilakukan. Yang pertama itu adalah company-company mulai membuat yang namanya digital playground. Ya. Kalau biasanya kan misalnya kita implementasi teknologi ya. Itu kan ada project-nya ya, ada project team gitu ya. Ada project team, nanti mereka yang tes, user acceptance testing, UAT, validasi, kemudian nanti di launch ya. End user itu biasanya akan menggunakannya udah jadi begitu ya, udah hasilnya seperti apa ya. Tetapi sekarang itu ada tren karena sifatnya adalah agile ya. Ada tren di mana sebelum itu dilakukan secara mass itu ada semacam di playground ya, sandbox atau digital playground yang mana employee itu dibiarkan untuk kayak icip-icip gitu. Mereka login, mereka lihat oh ini gimana gitu, ngerasain gitu, icip-icip gitu. Jadi mereka mulai merasakan hal-hal tersebut bahkan sebelum itu di launch secara istilahnya widespread throughout the organization. Ya, itu salah satu hal. Yang kedua juga yang perlu diperhatikan adalah ini sangat penting. AI bukan menggantikan human. Dan ini adalah pemahaman yang perlu diberikan juga ya kepada employee. Justru AI itu akan mengelevate human. Ya, bagaimana AI itu teknologi digunakan untuk membuat employee itu berpikir lebih analytical, berpikir lebih strategis. Hanya masalahnya adalah kadang kan misalnya orang udah bekerja puluhan tahun, mungkin seperti kalau kita di kebun binatang begitu ya. Kebun binatang kan ada singa. Singa kalau puluhan tahun di kebun binatang itu mungkin nalurinya nggak ganas lagi, mungkin masih ganas sih, tapi tidak seganas misalnya yang di liar di hutan begitu ya. Kadang juga orang kalau udah lama dikungkung ya, manusia itu kan sebenarnya memiliki awesome capacity,
Setiap orang itu memiliki kapabilitas yang luar biasa. Hanya kalau dia terlalu lama misalnya melakukan pekerjaan yang rutin dan sebagainya, itu dia akan susah untuk memahami hal-hal yang baru tersebut. Dan ini yang peran dari human HR yaitu untuk memotivasi mengencourage, membuka kembali pemikiran. Ya mungkin melalui training live visualization dan lain sebagainya, itu akhirnya karyawan itu dibukakan kembali bahwa your job is not only just doing 1, 2, 3, 4, 5, whatever. Ya. Kamu juga bisa melakukan analytical, melakukan strategic thinking. Lihat dari hasil tadi ya, gambar tadi ya, which one is better, A or B. Nah tugasnya itu bukan lagi mengenerate gambar, tetapi melihat gambar yang mana yang lebih baik. Nah seperti itu, jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin kita bisa perlu encourage. Dan ini tadi kaitannya dengan pertanyaan pertama, culture-nya yang perlu dibangun ya. Kebiasaan-kebiasaan lama itu mungkin tidak lagi tepat untuk yang sekarang. Ya, maybe our training department needs to be revamped, atau saya bukan istilahnya ini untuk training atau program dan sebagainya. Mungkin ada hal tertentu yang perlu di-adjust seperti itu ya. Terima kasih Richard and Pak Oloan. Ada satu lagi mungkin pertanyaan dari para hadirin yang ada di sini. Iya, sepertinya cukup ya, cukup jelas dan rekan-rekan kita berikan tepuk tangan buat Pak Richard dan juga Pak Oloan atas paparannya yang sangat insightful. We thank you for being here, for giving us and sharing with us very insightful sessions, and hopefully we can also have it discussed further with our teams, and we can also make our organizations better with your sessions.